Ano ka? Ano sabi mo? Albor din. Ano albor? Pwede pasukan. Bagay sa akin. Sukat naman lang. Di tayo pasukat. Ano bang hawak-hawak niyo? Yan si Felix. Yan si Commander Nathaniel. Ako si... Ikaw si... Sino ka? Kimley I'm Colindon. Johnson. Colindon. I'm Johnson. Yan, guest. Brigitte. Yan naman si Frederick. Kapatid ni Felix. Gabuna.